j'ai déjà mis le solvant. Ce qu'il va faire, il va venir attaquer le pôle positif avec le pôle négatif du solvant et les ions négatifs. Par la suite, ce solvant, qu'est-ce qu'il va faire? هيجي يعمل هيدا السوليتي ionique هياخد البوزيتيف à part والنيجاتيف à part وتو quand il va le هيعمل بوكلييه حواليه du solvant. دكتور بس صوتك والبيموان qui sont entourés. دكتور صوتك كتير عم يقطع. كتير عم بيقطع؟ ايه وي وي. دكتور إذا بتطفي الفيديو بيبطل إنه يقطع. كمان أشوف إذا OK. Ça va mieux? Oui. Oui. D'accord. Notre soluté ionique maintenant. Donc, le solvant, comme il est déjà ionique, il va venir le séparer. Donc, ce qu'il va faire, le solvant, il va faire la... Donc, il va venir prendre chaque ion à part et l'entourer, d'accord, formant le bouclier. إذا شو عمل له لما قلنا عمل séparation؟ يعني عمل له dissociation. جزأناه لهذا الsolvant, d'accord? Donc, lorsqu'on a fait la dissociation, il avait arraché de son contre-ion, ça veut dire qu'il l'avait séparé, il l'avait dissocié. فصلوا عنه وعملوا بوكلييه دو سولفون حواليه بشكل انه ما بقى فيهم يرجعوا هودي الايون يعملوا ليزون مع بعضهم، يعني عمل لهم سيباراسيون، عمل لهم ديسوسياسيون. نعمل لهم شو صار؟ ما هو الموليكول دو سولفون او ou autre solvant, ils l'ont entouré. Sur la palette de la dissociation, nous avons spontanément une solvatation. D'accord? Ça, ce qui concerne le solité ionique. Oui. بعد صوتي كان بيقطش، يعني عم نسمع كلمة ايه 10 لا وي. عم بيروح كتير. دكتور صح مزبوط. إيه صح. هذا البروبلم لأنه أنا عندي مش عم بقطش. كتير منيح. أنا في شيء وعم يقطش عندي نفس الشيء. نيالك. هلا ححاول احكي لون القطشي والقطشة يوصل الصوت. D'accord? Oui docteur. Vous avez compris complètement maintenant la ionique. Donc, soluté ionique, sa dissolution. دكتور أنا عندي سؤال. Égale. Égale dissociation plus solvatation. تفضل. دكتور أنا كتير عم ضيع، يعني في صاروا مثلا في عنا ايونيزاسيون، ديسوسياسيون، سولفاتاسيون، ديسبرسيون، إنه هول كلهم بحس قريبة على بعضهم معانيهم. ايه dissolution هو انه نذوب، solvatation نعمل له يعني هيدراتاسيون نرطبه. كلهم اكيد مثل بعضهم يشبهوا بعضهم. هلا بدنا نعرف انه الديسوليوشن هي الصوت عم يقطش كتير. فينومين اذا بدك من الاول هو مؤلف من ديسوسياسيون وسولفاتاسيون. داكور؟ هلا بس نكررهم بيمشي حالنا. انه la dissolution d'un soluté ionique c'est la dissociation بلس. هيك انه انت لازم تعرفيها شو يعني الديسوسياسيون. ما نحن اجى سولفون وفرق وصح
انسحبوا من الإيون يعني عمل لهم ديسوسياسيون وهو عم يعمل لهم ديسوسياسيون tout de suite ils les ont d'accord دكتور عم بيقطش هلا سؤالي ما الأساسي اللي أنا بي- كنت بدي أسألكم إياه اليوم هو اللي سوري نغم ما فهمت عم بيقطش يعني ما عم بسمع. Je sais pas quoi faire. Je vais essayer de parler encore plus doucement. OK. Donc, pour un soluté ionique, la dissolution, c'est la dissociation et la solvatation en parallèle. Ma question كانت لما حضرت لكم إياها هي quelle est l'étape de dissolution qui différencie دكتور راح صوتك بالمرة. لا ما عم بحكي عم بكتب يلا اقروا السؤال لأنه أنا هلا حنجاوب عليه الإيونيزاسيون سي برافو excellent l'ionisation هلا حنشوف comment lorsque j'ai mon solvant mon soluté qui est partiellement chargé, partiellement ionique. Donc, le solvant doit faire une chose supplémentaire. هلا. يعني قبل ما يقدر يعمل لهم séparation هو بحاجة يخفف الانتراكشن بين ال A+ وال B-. يعني il doit affaiblir la liaison qui se trouve entre A+ et B-. فإذا أول شيء بده يعمله السولفون première étape qu'il doit suivre première chose à faire il doit faire ionisation يعني هو لازم يحول هيدا السولوتي اللي هو partiellement ionique il doit le changer en solvant en soluté ionique يعني on doit changer A delta plus B delta moins en A plus B moins. Lorsque j'ai un soluté maintenant qui est partiellement ionique, la première chose que le solvant doit faire, c'est l'ionisation. La ionisation, cette ionisation dépend du moment dipolaire du solvant. كل ما السولفون عنده moment dipolaire plus élevé كل ما عنده قدرة إنه يعمل ionisation للسوليتي. فإذا solvant أول étape il a ionisé le soluté حوله من دلتا بلس دلتا موان لبلس et moins بس صار بلس et moins شو صار هيدا السوليتي؟ إيونيك يوني
tout à fait solidité صار soluté ionique بس صار soluté ionique شو بده يكفي هلا السولفون يعمل نفس الإتاب تبع Dissociation. soluté ionique بده يعمل له séparation. Tout à fait. Yani maintenant, il doit faire la séparation qui est la dissociation et la solvatation en parallèle. فإذا, ce qui différencie la dissolution d'un soluté ionique et celle d'un soluté partiellement ionique, l'étape, c'est l'ionisation. On doit absolument savoir que cette ionisation dépend du moment dipolaire. دكتور Oui. يعني بيزيد له البولاريتي السوليتي ليصير ايونيك. اوكي وكيف بيزيد له اياها؟ par rupture بيجي بيعمل انتراكسيون معه، بس يعمل انتراكسيون معه كل ما هالانتراكسيون مع السولفون قويه كل ما هو حيجبره يعمل ايونيزاسيون وبالنهايه يفصله عن رفيقه. tu vois كل ما السولفون عنده قدره يعمل انتراكسيون مع السوليتي يعني اون سورت بصير يخفف الفورس بين اثنين ايون اللي هن اوريدي بين اثنين ا بلس والبي موان، بس يخفف الفورس بيناتهم il va pouvoir les séparer. يعني مثل كانه شدوا لعنده et ceci par interaction. يعني هو عم يعمل انتراكسيون مع السوليتي، اذا ما بيعمل انتراكسيون معه ما في يشده، ما في يفصله، ما في يشده، ما في يعمل له ديسوليسيون. اوكي وهالشي ما بيصير كمان بالايونيك؟ بلا ما هو ما هي نفس الإتاب. هي بس هي السيباراسيون هي ذاتها. يعني أول شيء il va faire l'ionisation بده يحوله من partiellement chargé لchargé بعدين بيفصلوا. ايه أنا قصدي كيف بحاولوا؟ ما هي بده يعمل انتراكسيون معه، يعني عم يعطيه بوفوار ليصير بلوس بولير بلوس بوزيتيف بلوس نيجاتيف وينتقل من partiellement لكومبليتمون. اوكي. grâce à la polarité du solvant lui-même. ونحن شفنا انه اذا بالإتاب سويفونت انه لما يكون عندي او بالكاس سويفون لما يكون عندي سوليتي موليكولير لنقدر نعمل هيدي الانتراكسيون ويكون عندي بون انتراكسيون بين السولفون والسوليتي ويصير في عندي ديسوليسيون لانه بالموليكولير ما عم يتجزأ بس عم بيصير في انتراكسيون بين السوليتي والسولفون، عم بيصير في بوند سبيسيفيك اللي عم بيخلي انه يفصل الموليكول يبعدهم عن بعضهم. كان عندي مورسو مثلا دو سكر افيك بليزيور موليكول وزعهم، اخذهم كل موليكول لوحدها عمل ليزون معها عمل لها هيدراتاسيون ووزعها بالسوليسيون، وزعها ضمن السولفون وعمل لي سوليسيون هوموجين يا ميلونج هوموجين. فعشان هيك الموليكولير بالسوليتي موليكولير لازم يكون عندي نفس الكاركتير. يعني اذا كان السوليتي بولير لازم يكون السولفون بولير يصير عندي هالبون انتراكسيون، واذا كان السوليتي ابولير لازم يكون السولفون ابولير. فهمنا هيدي البارتي؟ وي دكتور. حدا بعد عنده كيستيون؟ نحن شو بنقصد بالديبول تبعون السولفون او solvant C'est le dipolaire? moment dipolaire. C'est le moment dipolaire, يعني sa capacité à ioniser les molécules partiellement ioniques. اوكي. دكتور الهيدراتاسيون يعني بنكون عم نحكي عن سولفون او السولفاتاسيون هي نفسها؟ solvatation هي hydratation، بس لما يكون السولفون هو الأو وي بتكون السولفاتاسيون بنسميها hydratation بس هي solvatation. يعني السولفاتاسيون ما ضروري تكون او؟ وي أكيد. أنا لما نقول solvatation يعني solvant différent que l'eau. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie.
OK. هلا عندي autre question. هذه كانت une des questions que je voulais poser و c'est bien انكم سألتوا عنها لنفهمها أكثر. Deuxième question, quelle est la différence entre mélange homogène et mélange hétérogène? C'est le nombre de phases. Hétérogène, deux ou plusieurs phases. Oui. الهوموجين une seule phase. يكون عندنا كذا substance Homogène une seule phase. وهيتروجين كمان إنه plusieurs substances يعني deux إجمالاً و deux phases au moins deux phases. Tout à fait. La différence entre mélange homogène et mélange hétérogène, nombre de phases. اثنيناتهم الميلانج homogène والميلانج hétérogène فيهم plusieurs substances يعني هن مؤلفين من solvant plus plusieurs solutés ou un soluté. بالنهاية مؤلفين من deux au moins ou plusieurs substances. D'accord? Donc, ce qui est commun entre mélange homogène et mélange hétérogène, إنهم اثنيناتهم مؤلفين من au moins deux substances اللي هن solvant ou soluté وفي يكون عندي plusieurs solutés. D'accord? Ça c'est commun. Mais ce qui différencie un mélange homogène d'un mélange hétérogène, c'est qu'en mélange homogène, nous avons juste une seule phase. Donc, peu importe combien j'ai de substances en tant que soluté, j'ai toujours un solvant. Donc, je constitue juste une solution, une seule phase. C'est un mélange homogène. Alors qu'en mélange hétérogène, non. Je dois avoir au moins deux phases. مجرد ما عندي deux phases ou même plusieurs phases après, ça veut dire je parle de mélange hétérogène. Donc, on doit faire attention. Quand je parle de la différence, c'est qu'ils ont plusieurs phases. Et quand je parle de ce qui est commun, c'est qu'ils sont constitués d'au moins deux substances. C'est bon? Oui, docteur. OK. Le pouvoir conducteur d'une solution ionique. De quel paramètre dépend-il? Électrolyte. Nature de soluté. Oui. Expliquez pour moi, s'il vous plaît. لما بتقولوا électrolyte. électrolyte يعني واحد قال électrolyte وواحد قال nature de soluté يعني جاوبتوا الجواب اثنيناتكم سوا. D'accord? Donc la réponse, c'est le pouvoir conducteur d'une solution dépend de combien j'ai des ions dans la solution. Donc, si ça dépend de combien j'ai des ions dans la solution, ça veut dire ça dépend de la nature du soluté. D'accord? Et la nature du soluté, il doit absolument être ionique ou partiellement ionique. يعني بالنهاية, une fois que je le mets dans une solution, je dois avoir présence des ions. هلا, selon la capacité
de ces électrolytes, s'ils sont forts ou faibles, le pouvoir conducteur d'une solution va changer. D'accord? Donc, si je veux poser la question, quel est le paramètre ou de quel paramètre dépend le pouvoir conducteur? C'est de l'électrolyte. لأنه كلهم هول de la concentration des ions, ça veut dire de la nature de solidité, s'il est électrolyte ou pas, mais en fin de compte, c'est de l'électrolyte s'il est fort ou faible, ça veut dire exactement de quoi? Du taux. Oui. مين بيحدد النمبر des ions؟ Le taux de dissociation. 100%. فإذا جيت toute cette relation اللي بتقول إذا أنا la solution اللي تكون conductrice بتحدد لازم يكون في عندي إيون، وقد ما يكون في عندي quantité ديون élevée قد ما بيكون البوفوار كوندكتور أكبر، مثل ما شفنا على اللامب كل ما يكون عندي كوندكتور إيون بالميليو كل ما اللامب va s'illuminer plus. فإذا اللي بيحدد الكونتيتي دي إيون هي الناتور دو سوليتي. ليعطيني إيون لازم يكون إيونيك، فإذا هو لازم يكون إلكتروليت. واللي بيقول لي قديش في quantité d'ions من هذا الإلكتروليت ça change s'il est fort ou s'il est faible. S'il est fort, je vais avoir plus d'ions أكيد que dans le cas où il est faible. مين اللي عم بيحدد s'il est fort ou faible? C'est son taux de dissociation. فإذا le paramètre clé qui détermine le pouvoir conducteur, c'est le taux de dissociation. D'accord? Oui, docteur. Très bien. OK. Maintenant, je vais poser une autre question aussi. Quel est le facteur clé qui détermine la dissolution? solidité. أكيد لما بدي أحكي عن dissolution بدي يكون في عندي solidité dans mon milieu. وبدي يكون عندي solvant. Qui détermine L'interaction entre solidité et solvant. La nature de solidité. Compatibilité de la polarité du solidité et du solvant. هيدا بوان، بس هو بالنهاية اللي عم بحدده الفاكتور اللي عم بحدد. صحيح أنا la dissolution dépend de la nature de solidité. Elle dépend des capacités du solvant. بس نحن شفنا إنه بكل n'importe quelle étape عم بحكي n'importe quel cas de solidité عم بحكي عنه أنا عم بصير في عندي interaction بين السوليدité والسولفون. هي اللي عم بتخلي وي هيدي الانتراكسيون هي اللي عم بتخلي انه السولفون يعمل سيباراسيون للسوليتي ويعمل له ديسوسياسيون. داكور؟ وحتى بالكا دو سوليتي موليكولير لو ما صار عندي ديسوسياسيون اللي خلى يصير في ديسوليسيون هن الانتراكسيون entre solité et solvant. Donc le paramètre clé qui détermine la dissolution c'est l'interaction entre solité et solvant. D'accord? أكيد هو الموجود dépend قلنا من la nature du solvant ou dépend de la nature de solidité et des capacités du solvant. بس أهم شيء اللي عم بيحدد اللي عم بيخلي يصير هيدي الديسوليسيون هي الانتراكسيون بين solidité والسولفون. لأنه إذا أنا حطيت solidité والسولفون ما بيعملوا انتراكسيون مع بعضهم ما رح أوصل لمرحلة إني أعمل ديسوليسيون. فإذا الفاكتور كلي هو الانتراكسيون. طب هلا برأيكم إذا أنا عملت interaction entre solidité et solvant هل بده يصير في influence على البروبريتي de chacun d'eux؟
ولا حتضل البروبريتي Non. du solvant هي ذاتها والبروبريتي du soluté هي ذاتها؟ لا توجور بيتغيروا الاثنين. Très bien. بيتغيروا الاثنين لأنه اثنيناتهم عم يعملوا انتراكسيون مع بعضهم. يعني واحد il va influencer le deuxième ou plutôt chacun va influencer l'autre. فإذا lorsque je fais une solution, le soluté et le solvant vont faire des interactions ensemble et par la suite, je vais avoir une modification des propriétés de chacun d'eux. كل واحد حتتأثر البروبريتي تبعه لأنه il sera influencé par les interactions avec le deuxième. Ok? Si je veux considérer le soluté, اللي بده يحدد les nouvelles propriétés du soluté هي sa solvatation. قديش أنا السولفون قدر أعمل له solvatation لهذا السولوتي. فإذا لما عملنا هيدي الديسوليوشن أول changement on a transformé les solutés en électrolytes dans la plupart des cas. Lorsque j'ai les solutés ioniques et les solutés partiellement ioniques. Donc, la première transformation, la première différence au changement dans les propriétés, c'est que la dissolution transforme le soluté en électrolyte. Ensuite, نحن بس عم نعمل هيدي السولفاتاسيون شو عم بيصير؟ Chaque ion de notre soluté, il sera entouré par les molécules de solvant. بس عملنا له هيدي السولفاتاسيون. فإذا شو بده يصير فيهم؟ هودي الإيون taille تبعهم va devenir bien différente, bien grande. لأنه كل إيون صار entouré par plusieurs solvants, صار عامل مثل بول لوحده. D'accord? يعني on va imaginer إنه هيدا السوليتي, الإيون du soluté وهودي السولفون autour de lui عاملين بوكلية حوله فعاملين كلهم une boule. فإذا la taille de l'ion solvaté صارت أكبر من sa taille lorsqu'il n'était pas dissous dans la solution. فإذا لما التاي تبعه كبرت شو بده يصير فيه بالموبيليتي لإله؟ بتخف. بدها تقل. حطينا له تقلات نحن. D'accord? لما حطينا له solvatation يعني حطينا له solvant autour de lui كأنه تقلنا له الموفمون تبعه. Donc la solvatation va transformer les solutés en électrolytes, la dissolution en électrolytes, et comme ils vont être solvatés, donc leur taille va devenir bien différente, bien grande, et par la suite ça influence leur mobilité et ils vont devenir moins mobiles. C'est clair? Oui. كمان من البروبريتي اللي ممكن يتغيروا للسوليتي هي par exemple la coloration. La coloration, c'est une indication qui nous dit qu'il y a eu changement, qu'il y a eu modification, qu'il y a eu interaction entre soluté et solvant. بتصير indice visuel بتخلينا نشوف انه صار في عندي هيدي الانتراكشن avec le solvant ou entre le soluté et le solvant. Par exemple, si je considère ce USO4 solide, lorsqu'il est solide en poudre, بيكون incolore. Alors, une fois que je le mets dans la solution, dans le solvant, et il va se dissocier et il va être solvaté, on va avoir une coloration bleue. Et par la suite, le CuSO4 s'est transformé en Cu2+ et SO4 2-. برأيكم هلا إذا أنا غيرت السولفون pour le même soluté, ممكن كمان تتغير les propriétés différemment? Oui. Oui. ليه؟ تتغير. إنه البوفوار تبع السولفون تغير. pouvoir حسب تبع المومون السولفون تغير. شو يعني إذا البوفوار تبع السولفون تغير؟ المومون تبعه يمكن. يعني رح يصيروا الانتراكسيون بين الاثنين بتتغير.
رح يصيروا يحدوا السوليتي أكتر، وبالتالي رح تصير الموبيليتي أقل وهيك يعني. ولا يعني حيأثر بما انه حيتغير السولفون، حتتغير الكاليتي تبع الانتراكسيون entre السوليتي والسولفون. وبما انه البروبريتي تبع السوليتي او نوفيل بروبريتي تبع السوليتي هي ديبوندونت de cette interaction avec le solvant، فبالنهاية إذا غيرنا السولفون حتتغير هذه البروبريتي، elle va être influencée. D'accord? Si je vous donne par exemple ici le cas du cobalt. Si on met le cobalt de plus, on le solvate dans l'eau, يعني نحن عملنا la dissolution dans l'eau, la solution va être rouge. Donc le CO de plus, lorsqu'il est entouré par l'eau, la coloration de la solution va être rouge. D'accord? هلا إذا حطينا له un autre solvant, si on met un autre solvant maintenant, qui est l'éthanol, donc j'ai changé le solvant, j'ai changé les interactions avec entre le solvant et le soluté, et par la suite, le cobalt de plus, lorsqu'il est solvaté avec l'éthanol, va donner une coloration bleue de la solution. L'idée rond, il faut juste qu'on sache, vu que lors de la dissolution, il y a des interactions entre soluté et solvant, par la suite, il y a effet de l'un sur l'autre, il y a changement des propriétés. En ce qui concerne le soluté, donc cette propriété ou ces nouvelles propriétés بتتأثر كتير بالsolvatation، يعني قديش il est entouré par le solvant. Cet entourage par le solvant حيحدد له la taille ou sa nouvelle taille، قديش حتكون البول اللي له. فإذا هيدي البول حتأثر على الموبيليتي تبعه. وهيدي الsolvatation peut influencer aussi la coloration de notre soluté ionique. بس نغير السولفون par exemple comme dans le cas de cobalt من CO de plus à CO de plus solvaté، واللي بنقول هون مثل دموزيل كانت عم تسألنا من شوي إنه شو الفرق بين solvatation et hydratation. Lorsque j'utilise un solvant qui est différent que l'eau, je dis que mon ion il est solvaté, et par la suite j'ai une différence de propriété et une différence de couleur. هيدي en ce qui concerne le soluté. Également, nous allons avoir nouvelles propriétés de la solution. Il y a un changement de cette solution, changement du solvant. شو l'effet à solvant? شو عم بيصير عندي بالsolution une fois solvant عمل هيدي الانتراكسيون مع السوليتي؟ أول شيء كان عندي solvant لوحده pur, simple. Il est bien ordonné, bien organisé. D'accord? Lorsque j'ai ajouté le soluté, le soluté قلنا حيعمل dissociation وحيعمل solvatation. وإذا بتتذكروا لما حكينا عن الديسوليوشن قلنا au bout d'un moment les ions اللي عاملين solvatation ils vont se disperser dans la solution. ما هيك حيتوزعوا يرجعوا بالسولفون. فإذا شو عم بيصير بالentropie entre le solvant tout seul une fois j'ai ajouté à ce solvant le soluté؟ عم تكبر. عم تكبر. ليه عم تكبر؟ désordre augmente. لأنه عندنا désordre. صار عندي désordre. Lorsque j'ai ajouté donc le soluté à mon solvant, j'ai fait un changement de l'entropie. J'ai créé un certain désordre dans le milieu.
هذا désordre va aboutir à une variation de l'entropie et par la suite une augmentation de l'entropie. فإذا هيدا effet important حتتغير الانتروبي du milieu. إذا تغير هيدا الشيء ممكن يصير في عندي influence à autre propriété physique, par exemple du solvant. Oui. Oui, مثل changement de la température. Tout à fait. ممكن يصير عندي changement de la température. إذا عطينا exemple changement de la température à la fois température d'ébullition ou température de solidification. D'accord? إذا عطينا exemple comme solvant l'eau. L'eau, on ajoute comme soluté un ACL. شو بده يصير بالtempérature d'ébullition? Augmente. La température d'ébullition augmente. ليش température d'ébullition augmente? نحن لما عملنا حطينا السوليتي بالسولفون يعني بالنسبة للسولفون en quelque sorte صار في عندي مثل impureté بالنسبة له. يعني السوليتي solvant بيعتبره c'est quelqu'un qui l'avait attaqué, d'accord? Qui a changé, qui a modifié son environnement, qui l'avait dérangé إذا بدكم. OK? فإذا نحن touchez pas, ne marchez pas, ne bougez pas. Le facteur fait une seconde, je reviens, d'accord? J'ai un petit problème. D'accord.
excusez-moi, c'est bon, vous avez réfléchi? D'accord, سوري بس بدي أتأكد عم تسمعوني؟ وي دكتور عم نسمعك. داكور. هلا نحن لما حطينا سوليتي بالسولفون قلنا السولفون بيعتبر السوليتي مثل كأنه صار عندي امبيورتي بالالو، صحيح هي منا امبيورتي كوم سيل يافي. فاذا نحن شو صار عندي بالسولفون؟ او ديبي كان في عندي انتراكسيون دو سولفون بس بين بعضهم، juste interaction solvant, ok. Lorsqu'on a mis le soluté dans le solvant, ça fait des interactions entre le solvant et le solvant qui existe toujours, parce que le soluté, on a mis une certaine quantité dans la solution. Et nous avons également en parallèle des interactions solvant-soluté. يعني نحن زدنا على الميليو des interactions. Comme nous avons ajouté un autre milieu ou un autre l'environnement du solvant d'autres interactions, اللي هن interactions مع soluté, فإذا j'ai besoin de plus d'énergie pour arriver à l'ébullition. فعشان هيك il va avoir une augmentation de la température de l'ébullition. Par exemple, le maï, si on met un ACL dedans, la température d'ébullition de l'eau est pure et à 100 degrés, alors, إذا بنحط فيها un ACL, ça va augmenter. وبرأيكم, si je change la concentration d'un ACL ajouté, حأثر على هذا changement de la température? Oui. Oui. كل ما علي أنا الكونسنتراسيون لا سوليتي كل ما عم بيصير في عندي interaction entre solvant et soluté أعلى كل ما je vais avoir besoin de plus d'énergie pour arriver à la température d'ébullition. D'accord? نفس الطريقة changement de la température de solidification. احنا بنعرف إذا عم نثلج المي لوحده la température de solidification est bien différente si je mets un ACL dedans. إذا أنا عم حط له un ACL, température de solidification va être inférieure à la température lorsque j'ai le solvant tout seul. Dans la même idée, لأنه نحن لما عم نعمل له solidification يعني عم نعمل organisation للموليكول du solvant d'une façon bien spécifique. فإذا نحن حاطين السوليتي دونك جي بزوان صار السوليتي مثل كأنه امبيورتي، يعني أنا بدي بعد أنزل بالحرارة أكثر لحتى أعمل له أورجانيزاسيون ويصير كومبليتمون سوليد. فعشان هيك إذا بدكم بالبلدان اللي فيها كتير برد مثل كندا وبصير عندهم جيفر وبتثلج الطرقات، أو حتى بلبنان عندنا بالجبال بس بصير في جليد على الطرقات، شو بيكبوا على الطريق؟ بس تنزل الحرارة كتير ملح. بالضبط بور ايفيتي ما يصير في عندنا جيفر وتصير الارض تعمل باتيناج السيارات تزحط عليها بكبوا ملح لانه بتصير تنزل التمبيراتور دون لو ا besoin pour devenir solide. فنحن بصير فينا تنزل الحراره بعد اكثر ونحن ما يصير في عندنا جليد. داكور؟ فاذا مجرد ما انا حطيت سوليتي وسولفون عم بيصير انفلونس دو لان سور لوتر، وشفنا هيدي الانفلونس كيف بتصير دو كوتي سوليتي وشفناها كيف بتصير دو كوتي سولفون. هلا si je veux dire, je veux regarder l'électroneutralité des solutions. شو عم بيصير لما انا عم حط هيدا ال NaCl بالمي؟ لما عم بعمل séparation. Si je regarde ici, je trouve que pour chaque Na+, j'ai un équivalent, un Cl-. Et si je mets à la place d'un NaCl dans l'eau, je vais mettre Cl2, sel solide. Si je le mets dans l'eau, je veux former Ca2+ et Cl-. Donc ici, je trouve que j'ai pour chaque Ca2+, je dois avoir 2 Cl-.
OK? Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'électroneutralité de la solution? équilibre. Oui, pour la quantité de charges positives, je dois avoir la même quantité en charge négative dans chaque solution. Donc, si la quantité de charge positive est égale à la quantité de charge négative, par la suite, je veux dire que la solution est électriquement neutre. Donc, dans chaque solution, lorsque j'ai la présence des ions, cette solution doit être électriquement neutre. Ça veut dire la quantité de charge positive égale à la quantité de charge négative. Si je considère que j'ai mis 1 mol de NaCl dans l'eau, donc 1 mol de NaCl dans l'eau va se dissoudre, donnant complètement Na+, et Cl-. Donc, si je fais le bilan, j'avais d'abord 1 mol de NaCl. Donc, par la suite, je vais avoir 1 mol de Na+, et 1 mol de Cl-. Si je mets ma solution dans 1 litre d'eau, ça veut dire j'ai Na+ est égal à Cl- est égal à 1 molaire. Donc, j'ai Na+, la quantité positive, égale à Cl- égale 1 molaire. Si je considère CaCl2 dans l'eau, qui j'ai mis dans l'eau? Donc, je vais former Ca2 plus 2 Cl-. Donc, également 1 mol, le bilan va donner ici 1 mol et ici 2 mols. Donc, la concentration de Ca2 égale c'est pas grave. La concentration de Ca2 égale 1 molaire. Quand je dis la quantité de charge, ça veut dire quantité de charge ça veut dire je dois considérer la charge. La charge de Ca2 est 2 Ca2+. La charge de Ca2+, c'est 2, plus 2. Donc, la quantité de charge positive dans cette solution est 2 Ca2+. Donc, 2 fois 1, ça veut dire égal 2 molaires. D'accord? Si je fais la même chose pour Cl-, la concentration de Cl- égale 2 mols dans 1 litre toujours, ça veut dire égale 2 molaires. Quelle est la quantité de charge négative? Lorsque je dis la quantité de charge, ça veut dire que je dois considérer la charge de l'espèce duquel je parle. Donc, la quantité de Cl- est 1, la charge, en valeur absolue, moins 1 en valeur absolue, multiplié par la concentration de Cl-, ça veut dire égal également à 2 molaires. Qu'est-ce que je constate ici? Que lorsque j'ai mis CaCl2 dans l'eau, ou lorsque j'ai mis NaCl dans l'eau, j'ai la quantité de charge positive qui est égale à la quantité de charge négative. Mais j'ai 2 Ca2+, j'ai 2 Ca2+, qui est égal à 1 Cl-. Ça veut dire 2 Ca2+, moins Cl- égale à 0. Donc, ma solution est électriquement
neutre. Et par la suite, je peux développer la formule d'électroneutralité. اللي هي la somme ZI/CI égale 0. Avec ZI, c'est la charge de l'ion duquel on parle. Et CI, c'est la concentration molaire de l'ion dans la solution. Vous avez compris? Oui. دكتور بس آخر شيء 2CA2 plus égale à 1CL moins. Oui. اللي هي المكتوب بالأزرق ما فهمت كيف. هون ما شفنا نحن la quantité de charge positive اللي هي la charge de Ca2+ multipliée par la concentration de Ca2+, c'est la quantité de charge positive dans le milieu. C'est la charge, Zi, multipliée par Ci, c'est la concentration de Ca2+. عملنا le calcul, نحن جبنا la concentration de Ca2+, طلعت 1 molaire. La quantité de charge positive تبع Ca2+, هي plus 2, Zi, multiplié par la concentration de Ca2+. Donc 2 fois 1, c'est égal à 2 molaires. Parallèlement, j'ai fait le calcul de la quantité de charge négative. L'espèce négative dans mon milieu, oui, c'est L-. La concentration de L- d'après le bilan de la réaction, هي طلعت معنا 2 molaires. فإذا la quantité de charge négative dans ma solution, c'est la charge de cette espèce, le moins 1 en valeur absolue, multipliée par la concentration de Cl-. C'est la quantité de charge négative. قد طلعت هيدي بتساوي كمان 2 molaires. فإذا la quantité de charge positive égale à la quantité de charge positive égale à la quantité de charge négative. Donc, ma solution est électriquement neutre. Alors, lorsque j'ai mis... نحن قلنا في 2CL moins. ليه حاطين أنا كم؟ Non. 2CL-, lorsque ici j'ai dissocié. Lorsque je veux calculer la quantité de charge qui est par formule, c'est la charge multipliée par la concentration. نحن لما حطيناها en 2 selon la stoichiométrie. D'accord? Selon la stoichiométrie de la dissociation. هيدي 2 عطتني pour calculer la concentration de Cl- إن هي 2 molaires. Ensuite, la quantité de charge moins, ça dépend des espèces moins dans le milieu. Je suis des espèces moins dans ma solution, oui, c'est L-. La quantité de charge est Zi multiplié par Ci. La Zi, la Cl- est moins 1. La concentration, la Cl-, sa concentration, est 2. فإذا هيدي الدو اللي من الستوكيومتري elle m'a permis de calculer la concentration de Cl- اللي هي خلتني أوصل إنه يساووا بعضهم. لو ما كانت عندي بالديسوسياسيون ستوكيومتري CaCl2 عطتني 2Cl- وبالنهاية الكونسنتراسيون لCl- كانت 2 molaires ما كانوا حيطلعوا الكونتيتي دو شارج بوزيتيف égale à la quantité de charge négative. oui. Tu as compris maintenant? أنا فهمانة هيك بس أنا فكرت إنه حاطة CL- يعني بتطلع مول ما انتبهت. لا. D'accord? نحن لما عم احكي quantité de charge ما عم بحكي concentration لوحدها. لما نقول quantité de charge هي concentration multipliée par la charge. عشان هيك عم بقول quantité de charge. Je suis en train de quantifier la charge négative et la charge positive dans le milieu. D'après ce simple ou cette démonstration de calcul, je peux déduire qu'une solution est électriquement neutre. Bien compris? Oui. Je peux soit appliquer la formule, la somme de Zi/Ci égale à 0, soit calculer chaque quantité de charge à part, وبقول إنه بيساووا بعضهم. Donc, je dis que ma solution est électriquement neutre. Lorsque je dis
je fais le calcul à partir de somme de ZI, CI égale 0. Je mets chacun à sa valeur. يعني بقول مثل ما شفنا هون 2 CA2 plus moins CL moins égale à 0. J'ai appliqué la formule. Plus 2, plus 2 la CA2 plus, moins 1 du CL moins égale à 0. إذا بدي أجيب les quantités de charge chacune à part, je dois faire attention à un petit point. Je mets la somme des charges positives positives, ZI, CI pour les espèces chargées positivement, égale à la somme des charges négatives, ça veut dire d'espèces chargées négativement. Ici, il faut que je fasse attention, je dois utiliser la valeur absolue de la charge. D'accord? يعني أنا لما عم أقول moins CL moins بالexemple précédent, si vous avez fait attention, ici, lorsque j'ai mis pour CL moins, j'ai mis valeur en fait décalage d'accord. Ici, lorsque j'ai mis alors pour CL-, quand j'ai voulu calculer la quantité de charge négative, j'ai mis valeur absolue moins 1 multiplié par CL-. D'accord? Donc, lorsque je vais faire égalité de charge, et calculer chaque charge à côté, il faut que je fasse attention, je dois utiliser valeur absolue pour moi. لأنه إذا حطيت moi ما حطيت valeur absolue وجيت بدي أجيب هودي النيجاتيف لهون واعمل انه الايجاليتي ما حتطلع ايجال ا زيرو. داكور؟ حتصير الموان حتصير بوزيتيف وما حيصير في عندي الكالكول انه الالكترونيوتراليتي لا سوم دي شارج بوزيتيف et négative égale à 0. C'est clair jusqu'à maintenant? Oui, Oui, docteur. Oui, docteur. D'accord. Oui, docteur. هلا نحن il faut qu'on fasse attention à un point. Lorsque je suis en train de dissoudre mon soluté, mon sel, par exemple ici le NaCl dans le solvant, mon solvant c'est l'eau. Mais donc l'eau, نحن بنعرف إنه l'eau بيعمل auto-ionisation. فإذا si je vais écrire la formule d'électroneutralité Na plus 1 fois Na plus la concentration plus moins 1 fois Cl moins égale à 0, ça, c'est pas assez. Si je dis alors que l'électroneutralité de ma solution, c'est juste Na plus égale à Cl moins, ce n'est pas assez parce que je dois absolument considérer l'auto-ionisation du solvant que j'utilise, ici l'auto-ionisation de l'eau. L'auto-ionisation de l'eau, شو بتعطيني؟ بتعطيني H3O+, وبتعطيني H-. Donc, je dois considérer ces espèces dans la formule ou dans l'équation d'électroneutralité. Lorsque je vais écrire la quantité des charges positives, je dois considérer la charge positive ou la quantité de charge positive provenant de l'auto-ionisation de l'eau, يعني celle de H3O+. La somme des charges positives est plus 1 fois Na+, plus 1 fois H3O+, qui va être égal à moins 1 en valeur absolue pour Cl-, et moins 1 en valeur absolue pour H-. Et par la suite, l'égalité entre charge positive et charge négative, c'est celle de la somme de Na plus H3O plus qui est égale à Cl moins plus H moins. D'accord? دكتور بس سؤال صغير. تفضلي.
يعني توجور وقت نحن بنعمل ديسوسياسيون افيك لو يعني على طول بدنا ناخد انه je prends la charge de l'auto-ionisation de l'eau. Tout à fait. إذا عم بكتب الفورمول d'électroneutralité je dois considérer ما هني موجودين هيدي موجودة هيدي الأوتو-ionisation يعني H3O+, ils sont présents dans le milieu. لكون عم بحكي que j'applique vraiment l'électroneutralité هي la somme de toutes les charges positives dans le milieu qui est égale à la somme de toutes les charges négatives présentes dans la solution. كلهم يعني je dois tout considérer. Oh, ok, merci. De rien. Si je veux faire maintenant la même chose pour CaCl2. نعم. ما فهمت شو خاص ال H3O+ بال Na+ والCl؟ ما هي موجودة بالماء. نحن اللي عم نجيب الالكترونيتراليتي دو لا سوليوشن. السوليوشن من شو مؤلفة دوموزيل؟ موجود فيها السولفون موجود فيها السوليتي. فإذا السوليتي هو إيونيك je dois considérer les ions du solité. ما هيك؟ وإذا السولفون هو الماء يعامل أوتو إيونيزاسيون ما كمان عطاني إيون بالميليو. يعني lorsque je vais faire cette égalité d'électroneutralité je dois absolument considérer كل الإيون الموجودين بالميليو. فأنا هلأ عندي dans mon cas عندي des ions positifs qui viennent du solité lui-même et des ions positifs qui viennent du solvant اللي هو H3O+. فإذا lorsque je veux mettre la somme des charges positives معناتها la somme de toutes les espèces qui sont chargées positivement dans la solution كل الespèces الpositives. فإذا هون dans ma solution ما عندي بس Na+ Cl- dans le bécher que tu vois ici. Tu as également H3O+, et tu as HO-. فإذا si je veux considérer les charges positives فبدي أعتبر positive عندي Na+, وعندي également H3O+. Donc l'égalité dans la quantité de charges positives est celle provenant de Na+, et celle provenant de H3O+, qui va être égale à celle provenant de Cl- et celle provenant de HO-. Ou la quantité H3O+ برأيك égale à HO-. Quantité de H3O+ égale à HO-. La concentration? Oui. 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 فأنت غيرتي شيء بالمعادلة تغيرت عندك المعادلة لأنه Na+ égale Cl-. إذا زدت لها نفس الكونتيتي من ميلة ال H3O+ وزدت لها ميم كونتيتي من ميلة ال OH-. تغير شيء بهيدي الإيجاليتي؟ Non. Non. C'est toujours بيساووا بعضه. فإذا نحن pour qu'on applique l'électroneutralité sur la solution أنا مجبورة أحط la concentration ou la quantité de charge كل البوزيتيف وكل النيجاتيف واكيد لو ما هن بيساووا بعضهم ما حتطلع الكتريكمون نوتر. فانا عندي ال Na+ بتساوي Cl- وعندي ال H3O+ بتساوي ال HO-. يعني بالنهايه هي ال Na+ مع H3O+ كلها بتساوي la même quantité de Cl- et HO-. D'accord? Oui, d'accord, merci docteur. Si j'utilise maintenant le cas de CaCl2. دكتور بس كستيون. تفضل. Na+ بتساوي ال H3O+. لا ما بتساويها. ابسوليومون ما بتساويها. ال Na+ بتساوي Cl- هلا كنا عملنا ديمونستراسيون بالترانسبارون بريسيدون تتذكر لانه Na+ وCl- جاي من السيل. قديش بحط سيل قديش عندي Na+ وقديش عندي Cl-. داكور؟ وي. هيدي الكونتيتي le plus 1 fois Na+ égale à -1 fois Cl-. لأنه هيدي الكونتيتي جاية من السيل اللي عندي بالسوليوشن. أوكي؟ وال H3O+ بتساوي ال HO- لأنه جاي من الأوتو إيونيزاسيون تبع المي. فإذا H3O+ بتساوي HO- كنسلوا بعضهم و Na+ بتساوي Cl- كنسلوا بعضهم يعني بالنهاية لا سوليوشن électriquement neutre. أوكي؟ هلا si je vous donne CaCl2
CaCl2 هلا عملنا ديمونستراسيون. شو الالكترونيتراليتي تبع CaCl2؟ قد ايه لا كونتيتي دو شارج بوزيتيف؟ الكونتيتي دو شارج بوزيتيف شو هي؟ CA2 Deux concentrations CA2+. Deux, please. لما نقول quantité de charge, يعني je dois considérer la charge. يعني c'est ZI, c'est I. D'accord? Donc la quantité de charge de CA2+, positive, هي 2 CA2+. D'accord? هيدي 2 CA2+, شو بعد في عندي بما انه mon solvant l'eau؟ H3+. H3+. 100% عندي H3O+. فإذا la somme des charges positives ZI, CI هي 2 CA2+, plus 1 H3O+, provenant de l'auto-ionisation de l'eau. هاي الكونتيتي شو بدها تساوي؟ 1 Cl, moins 1 Cl, moins. En valeur absolue. En valeur absolue, d'accord? 100%. moins 1 en valeur absolue. يعني هي بدها تساوي 2 CA2+ بتساوي Cl-. وال H3O+, مين في مقابلها؟ H1-. valeur absolue. لأنه il provient de la même espèce, il provient de l'eau. اللي جايين من المي هن هودي H3O+, H1-. فإذا بدي أجيب الكونتيتي تبعهم من الاسبيس initiale اللي لهم من H2O. Pour CaCl2, 2 CA2+, quantité de charge 2 CA2+, لا تساوي 1 Cl-. ou moins 1 en valeur absolue. Comme on a démontré quantitativement tout à l'heure, en faisant le calcul de concentration et ensuite le calcul de la quantité de charge. OK? OK. هروح على الكونسنتراسيون هأعطيكم un exercice. دكتور لما بنقول اوتو ايونيزاسيون هي نفسها الانتراكسيون سولفون سولفون؟ لا، اوتو ايونيزاسيون هو الماء بيعمل انتراكسيون مع بعضه ويصير ديسوسيي en H3+ و H1-. اوكي، هيدي الاوتو بروتوليز تبع الماء. يعني الماء هو مع بعضه، هو الماء بيعمل انتراكسيون مع بعضه مع حاله. الموليكيول دو بيعملوا انتراكسيون مع الموليكيول دو، والموليكيول دو كل وحده عندها O و H بيعملوا انتراكسيون مع بعضهم وبيعملوا ايونيزاسيون لحالهم. يعني نحن لما عم ناخذ O بيور لوحدها، المي لوحده ما في معه شيء ثاني، بيكون في عندي موليكيول دو وعندي اون باراليل بهيدا السولفون عندي H3O+ و H1-. لانه هو بيعمل انتراكسيون مع حاله. عشان هيك بنسميها اوتو ايونيزاسيون، يعني المي هو عمل ايونيزاسيون لحاله. اوكي، هلا بعدكم عم تشوفوا الترانسبارون ولا بطلتوا تشوفوهم انتم؟ دكتور يعني على طول بس نزيد شايفين هيدا السوليد الاكزرسيس اللي كنا عم نحله؟ تعلى أوكي. تمبيراتور ديبوليسيون ولا ما خاص أحيان بتوطى؟ ما تخلطوا الاشياء. نحن الماء لوحده هو بيعمل اوتو ايونيزاسيون. يعني كل موليكيول دو، يعني الماء بتصير الموليكيول دو بيعتبروا الموليكيول دو اللي مقابلهم مثل سوليتي، بيجوا بيعملوا انتراكسيون معه، بيعملوا له ايونيزاسيون وسيباراسيون دي زيون. اكيد هيدي رياكسيون مينور، يعني الكونتيتي لل H3O+ و H1- بالمليون ما تكون كثير كبيره. داكور، بس موجوده. ما فيني الغيها الا اذا انا قلت لك الغيها. لا أنا ما عم بسأل عن هيدا، عم بسأل عن السلايد اللي قبل لما قلنا إنه لما نزيد السوليتي تعلى التمبيراتور ديبوليسيون، هيدا على طول بتعلى ولا أحيانا بتوطى ما خاص؟ بتعلى لما عم بعمل انتراكسيون مع السوليتي، بدها تعلى لانه انا دخلت بالميليو انتراكسيون جديد. اوكي، فانا صار بدي انرجي اكثر لاعمل ايفوليوشن، اعمل ايفابوراسيون بعد منه.
يعني صرت كأني température ملقطتهم de- ديبوليسيون. يعني انا اذا بدك صار كأني، اذا بدنا نحكيها بطريقه هيك نابورت كومون، يعني كأني هودي الموليكول دو زدت لهم بعد شيء يكمشهم قبل ما يعملوا ايفوليوشن. داكور، يعني زدت لهم température de فورس solidification دانتراكسيون. تعلى. التمبيراتور ديبوليسيون بتعلى والتمبيراتور دي سوليديفيكاسيون بتقل. يعني بلا ما اعمل سوليديفيكاسيون à 0 degré بدي انزل à -4 à -6 à -10. قديش انا حاطه quantité de sel dans ma solution. اوكي اوكي Oui, merci. اوكي. اذا هلا انا اعطيتكم solution, j'ai un solvant 1 litre d'eau, j'ai mis dans ce bécher, j'ai mis du NaCl et j'ai mis de CaSO4. وعم قلكم اعطوني الالكترونيوتراليتي. دكتور أسئلة وي. تخدموها مش هيك؟ نعم. نحن بيكون عندنا أسئلة تخدموها. وي، وعندي CA2+ مقابلها 2+. فإذا si je veux faire la somme des charges positives، قد ايه بتساوي la somme des charges positives؟ 2 CA2+. 2CA2+, 2CA2+. Oui. Donc, si je veux considérer la charge positive, ببلش من Na+. J'ai plus 1 Na+, plus 2 CA2+, plus 1 للH3 au plus لأنه je suis dans l'eau. في حدا عم يعمل عنده الميكرو بارازيت ولا من عندي بروبلم؟ من عند D'accord. Donc j'ai plus 1 pour Na+, plus 2 pour CA2+, et plus 1 plus pour H3 au plus. Ceci est égal à valeur absolue du -1 pour Cl-, plus -2 pour SO4 de moins, plus -1 pour HO-. La quantité de Na+, quantité de charge positive de Na+, égale à la quantité de Cl-. ممكن تغيري اللون. ولا quantité، يا ريتك طلبت لك شيء $1000. Et la quantité de CA2+ égale à la quantité de SO4 de moins. OK? فإذا la quantité de Na+ charge positive égale à la quantité de Cl-, et la quantité de CA2+ égale à la quantité de SO4 de moins, et en parallèle la quantité de H3+ égale à HO-, et par la suite notre solution est électriquement neutre. Docteur, تفضل. on peut éliminer 2 de CA2+ et 2 de SO4 de moins. لا. On dit même concentration. وإذا بدك تشيل الدو هون بدك تقسم الباقيين على 2. ما عندك ايكواسيون صارت هلا ببلس، ما فيك تعمل اليميناسيون للدو من قدامها وهي موجوده بهالايكواسيون. اذا بدك تشيل الدو للسي ا دو بلس والدو للاس او 4 دو مون بدك تقسم على 2 بارتو، دونك سا سير ا ريان. اوكي، هذه l'électroneutralité c'est un paramètre très important parce qu'elle nous permet
si on va l'utiliser, elle nous permet de vérifier les concentrations, le calcul de concentration des espèces en solution. يعني نحن إذا عملنا calcul de concentration وطلعت la somme des charges de quantité positive n'est pas égale à la quantité des charges négatives, فإذا أنا غلطانة بالcalcul de concentration. D'accord? فإذا هيدي l'électroneutralité, elle est très importante pour vérifier le calcul de concentration des espèces ioniques en solution. Ionique, ok? لأنه أنا هلا إذا بطلع بالبشار اللي إلي ممكن تقولوا لي أنتوا إنه بعد في عندي H2O، يعني أنا عندي Na+, عندي Cl-. Désolé الكمبيوتر عمل ريستارت. عم تسمعوني من هيدا الثاني من الايباد؟ بعدكم سامعيني؟ يا دكتور. وي دكتور عم نسمع. وي دكتور. فانا هلا بدي اقول لكم انه اذا انا كنت حاطه بالسوليوشن بدي اشوف من شو مؤلف السوليوشن لإلي. انا في عندي فيها Na+، في عندي فيها Cl-، في عندي فيها Ca2+، في عندي فيها SO4 وعندي H3O+ و HO-. هول استخدمناهم لكتبنا الفورمول ديلكترونيتراليتي. بس شو بعد في عندي بالسوليوشن غير هول الاسباس اللي حكيت عنهم؟ شو بعد في عندي اسباس موجوده بالسوليوشن؟ H2O. H2O. Est-ce que je mets H2O dans mon égalité d'électroneutralité? Non. Non. لأنه H2O est neutre. ونحن لما عم نحكي هيدي الإيجاليتي d'électroneutralité يعني عم نحكي عن سمعتوا بس النت عندي شوي. نعم دكتور بس مش ال H2O هي ال H3O+ plus OH-. بس ما كلها مجزأة. أنا قلت بارتي صغيرة بتروح منها H3 plus HO-. ما كلها بتصير H3O plus HO-. Une petite quantité. C'est bien هلا أنك لو كان سألت. السولفون C'est bien que tu avais posé cette question لأنه مش كل الماء اللي عم تصير H2O plus HO-. Une petite quantité. Ok, mais le H2O, je ne l'utilise pas dans mon égalité d'électroneutralité لأنه بهيدا ال H2O هو neutre ما خصه بالإيون. Donc je ne le mets pas dans ma formule d'électroneutralité. C'est clair? Vous avez tout compris? Oui, docteur. دكتور Oui.